बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 8 जो चैप्टर नंबर 2 का है और वीक नंबर 5 का इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टास्क की तरफ। सबसे पहले जो लेक्चर एजेंडा है उसमें पॉपुलर हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज के जितने भी मुख्तलिफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं कॉमनली वो कौन सी हैं जो आपकी बुक में है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा टास्क जो है वो फिर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कौन से ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है उसको डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। और फिर तीसरे टास्क में जो है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को देखा जाएगा कि आईडी इंटरफेस का क्या काम है, वहाँ पर क्या टास्क परफॉर्म होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने पहले टास्क की तरफ चलते हैं। पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज में जो कॉमनली आपकी बुक में इस्तेमाल हुए हैं उसमें सबसे पहले है सी और सी प्लस प्लस। ये दोनों जो हैं ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। सी लैंग्वेज को जो है 1970s में डेवलप किया था डेनिस रिची द साइंटिस्ट नेम AT&T बेल लेबोरेटरीज में 1972, दैट इज़ द एग्जैक्ट डेट who developed the C language. It is a highly structured programming language. एक तो ये है कि इसको हम मिड रेंज लैंग्वेज भी कहते हैं, और क्योंकि ये हार्डवेयर के भी करीब है और जो ह्यूमंस हैं उनके भी करीब, इस चीज़ को मिड रेंज कहा जाता है। नहीं यानी हम इसमें जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको भी डेवलप कर सकते हैं, और अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को डेवलप करना चाहें तो वो भी इजीली कर सकते हैं। इसलिए दैट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ज़्यादातर जो है वो कॉमनली इस्तेमाल होता है। और आज के दौर में यानी आप खुद सोचें कि तकरीबन 3-4 डिकेड्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सी जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से जो है लोग अभी भी उसमें एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को डेवलप और डिज़ाइन करते हैं। पास्ट में जब पहली मरतबा सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी तो उस वक्त जो है ये सिर्फ सिस्टम प्रोग्राम्स को डेवलप करती थी अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बाद में इसकी जो है यूज्ड और पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि न कि सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करती थी बल्कि आज के दौर में एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर भी हम इसमें इजीली डेवलप कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के बाद जो है एक और लैंग्वेज आई दैट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जो है ये डेवलप की थी जॉन स्ट्रॉस्ट्रॉप AT&T बेल लेबोरेटरीज में 1983 टू 1985, इसकी कोई रेंज में ही 1980s ही आप कह सकते हैं। और ये सुपर सेट था ऑफ सी का, यानी हम कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सी। सी से जो है ये सी प्लस प्लस जो है वो निकाली है। और सी प्लस प्लस की पॉपुलैरिटी इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हम रियल टाइम की एंटिटीज़ को इस्तेमाल करके एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, जिसमें मेन कंसर्न है कि सी प्लस प्लस जो है ऊप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए इसमें हम ज़्यादातर कॉमनली जो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसको आसानी से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पॉपुलर लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज में जो है दैट इज़ द अनदर वन दैट इज़ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक जो है ये 4th जनरेशन लैंग्वेज है। इससे पहले सी और सी प्लस प्लस की जो लैंग्वेज है वो 3rd जनरेशन लैंग्वेज कहलाती हैं। और विजुअल बेसिक जो है वो 4th जनरेशन लैंग्वेज है जिसको हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज भी कहते हैं। इसलिए एमसीक्यूज में भी आता है कि कौन सी जो है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो दैट इज़ विजुअल बेसिक। बेसिकली ये जो प्रीवियस वर्जन था वो उसका नाम बेसिक था, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो मोस्टली एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। अब ज़्यादातर जो है वो डिक्लाइन हो चुका है, कम ही यूज़ करते हैं। लेकिन विजुअल बेसिक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरफेस ईजी होने की वजह से जो है आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी कोडिंग जो है वो ईजी होती है। ये जो विजुअल बेसिक है, ये जो ट्रांसलेटर ये इस्तेमाल करता है दैट इज़ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लैंग्वेज ये यूज़ ट्रांसलेटर जो है ये यूज़ करता है। इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेटर होता है जो एक वक्त में सिर्फ
ایک لائن یا ایک اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرے، اس کے بعد نیکسٹ انسٹرکشن کی طرف آتا ہے. تو دیٹ از دا انٹرپریٹر. یعنی ون بائی ون یا لائن بائی لائن یا اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ جب کسی لائن کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ انسٹرکشن یا اسٹیٹمنٹ کی طرف آتا ہے، تو اس کے ٹائپ کی ٹرانسلیٹر کو انٹرپریٹر ٹرانسلیٹر کہا جاتا ہے. وی بی جو ہے یہ انٹرپریٹر ٹرانسلیٹر یوز کرتا ہے. ایونٹ ڈریون پروگرامنگ لینگویج اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انٹرفیس آپ بناتے ہو، فار ایگزامپل میں ونڈوز کا کوئی انٹرفیس بناتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے رن کمانڈز اگر آپ نے دیکھا ہو، سٹارٹ میں جائیں تو رن کمانڈ کو کلک کریں تو آپ کو یہاں پر کوئی ٹیکسٹ میسج نظر آتا ہے، ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہوگا، اس میں ٹیکسٹ ہوگا، یہاں پر بٹنز ہوں گے، مختلف بٹنز ہوں گے، اوکے بٹن ہوگا، کینسل بٹن ہوگا، ایکسیٹرا. تو جب آپ یہاں پر کوئی ٹیکسٹ سرچ کرتے ہو اور اس پہ اوکے کلک کرتے ہو تو دیکھیں جب تک ایونٹ اگر نہیں ہوگا وہ اس ٹاسک کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا. اس کو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کہا جاتا ہے. تو وی بی جو ہے زیادہ تر جو ہے ونڈوز کے گرافیکل انٹرفیسز کو جو ہے وہ بنانے کے لیے اور ویب اپلیکیشنز کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم زیادہ تر ویژول بیسک کو استعمال کرتے ہیں. بزنس پروگرامز کے لیے بھی ہم ویژول بیسک کو جو ہے وہ کے لیے بھی اکثر یوز کرتے ہیں، جیسے پیرول سسٹمز ہو گئے، ٹھیک ہے، انوینٹری کنٹرول سسٹمز، ٹھیک ہے، جہاں پر سیلریز آپ کی جنریٹ ہوتی ہے اس کے لیے جو انٹرفیسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ بھی آپ ویژول بیسک میں بنا سکتے ہو. اسی طرح انوینٹری سسٹمز جو ہیں جو شاپنگ مالز میں مختلف پروڈکٹس کی جو انٹریز ریکارڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پروگرام جو سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے اس کا جو انٹرفیس ہوتا ہے وہ بھی اکثر ہم ویژول بیسک انٹرفیس میں ایزیلی بنا سکتے ہیں. تو وی بی از ایزی فار لرننگ ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل پرسن. تو اگر آپ ٹیکنیکل پرسن ہیں یا نان ٹیکنیکل پرسن ہیں دونوں کے لیے جو ہے وہ ویژول بیسک میں جو ہے وہ پروگرام کو بنانا کسی بھی ٹول میں تو وہ آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے. ویژول بیسک کے بعد جو ہے another tool that is سی شارپ. سی شارپ ایک دوسری پاپولر لینگویج ہے that is سی ہیش. ہیش means pronounce سی شارپ. ٹھیک ہے، this is the language which was developed in 2000 by Microsoft Corporation. ہم اکثر ایم سی کیوز میں پوچھتے ہیں تو مائکروسافٹ کارپوریشن نے جو ہے یہ اس لینگویج کو ڈیولپ کیا تھا. اس کی جو سنٹیکس ہے موسٹلی زیادہ تر جو ہیں یہ سی اور سی پلس پلس کی سملیرٹیز رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، جو سی اور سی پلس پلس کے کوڈ سنٹیکس ہوتے ہیں زیادہ تر اس سے ریلیٹڈ جو ہیں سی شارپ کی جو ہیں وہ کوڈنگز ہیں. سی شارپ میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ جاوا کے کچھ فیچرز کو بھی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، یعنی اوپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ سی شارپ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. اور اسی طرح جو ہیں جتنے بھی پروگرامز ٹائپس کے پروگرامز ہیں، چاہے وہ گیم سے ریلیٹڈ ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، ٹھیک ہے، آپریٹنگ سسٹمز کے پروگرامز آپ بنانا چاہتے ہو یا کوئی کمپائلر جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہو یا بزنس اپلیکیشن جو اس سے پہلے اوپر پیرول سسٹم ہے، انوینٹری کنٹرول سسٹم ہے، یا جتنے بھی انٹرنیٹ بیس اپلیکیشن ہیں، ویب بیسڈ اپلیکیشنز، وہ بھی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں سی شارپ پروگرامنگ لینگویج میں. تو یہ ایک اندر پروگرامنگ لینگویج ہے جو یوز کی جاتی ہے. آپ جو بھی ٹاسک آپ استعمال کرنا چاہتے ہو جو آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے، یاد رکھیں وہی پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ہر پروگرامنگ لینگویج میں ایک کمال حاصل کرنا دیٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. لیکن اگر جو پروگرام آپ کو ایزی ہوتا ہے کہ بھئی اس سے میں اس ٹاسک کو ایزیلی سالو کر سکتا ہوں تو آپ اسی کو زیادہ پریفر کیا کریں اور اس کو جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا کریں. لیکن یہ مختلف لینگویج ہیں جو مختلف ٹاسک کے لیے استعمال ہوتی ہیں. آپ کو پھر جو ایزی لگتا ہے، جس طرح آپ جو استعمال کرو گے انشاءاللہ ان فیوچر میں، تو پھر آپ کو جو ہے آٹومیٹکلی اس کے مطابق جو ہے وہ سوئچ کرنا پڑتا ہے، وہ ایزی ہو جاتا ہے. پاپولر ہائی لیول لینگویج میں دیٹ از جاوا. ٹھیک ہے، جاوا از اندر امپورٹنٹ پروگرامنگ لینگویج جو زیادہ تر ماڈرن پروگرامنگ لینگویج اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو ڈیولپ کیا ہے سن مائکرو سسٹمز نے. دیٹ از دا ڈیولپ بائی سن سسٹمز. تو اس کے جو ہیں جاوا پروگرامنگ لینگویج یہ بھی سملر سنٹیکس ہوتے ہیں، ریلیٹڈ زیادہ تر جو ہیں وہ سی اور سی پلس پلس سے ہی ریلیٹڈ ہیں. لیکن جو پاسٹ میں پروگرامنگ لینگویج جاوا کی بنائی گئی تھی اس وقت جو اس کا ایم تھا وہ تھا کہ ہوم اپلائنسز میں جتنی بھی ڈیوائسز ہیں اس کے لیے جو پروگرامز ڈیولپ کیے جاتے ہیں اس پروگرام کو ڈیولپ اکثر جو ہے وہ جاوا میں کیا جاتا تھا، اور ابھی بھی کیے جو ہیں وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں. جیسے آپ کوئی کیلکولیشن کے زیادہ تر استعمال کرتے ہو تو کیلکولیٹر یوز کرتے ہو، تو کیلکولیٹرز
में जो प्रोग्रामिंग सेट की गई है वो जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू जो है वो जावा प्रोग्रामिंग के जरिए की गई है। तो इसलिए जावा जो है ज़्यादातर जो पास्ट में थी तो उस वक्त जो है वो ज़्यादातर आपके होम अप्लाइंसेस में यूज़ की जाती थी, लेकिन आज के दौर की जितनी भी पॉपुलैरिटी जो जावा की है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप इससे ज़्यादातर जो है वो वेब एप्लीकेशंस को, नेटवर्क प्रोग्रामिंग्स को जो है वो हम ज़्यादातर अब इस्तेमाल कर रहे हैं जावा को, दैट इज़ यूज फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग टास्क। यानी नेटवर्क के जितने कंप्यूटिंग टास्क हैं वो जावा के ज़रिए जो हैं वो बनाए जाते हैं। उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं जो मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो राउटर्स हो, स्विच हो, ठीक है, हब्स हो, या मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के लिए जो प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, या जो नेटवर्क आप कनेक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो उसके लिए बेसिकली जो प्रोग्रामिंग डेवलप की जाती है वो भी अक्सर जो है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाई जाती हैं। और ज़्यादातर मैंने कहा कि जावा जो है वो वेब एप्लीकेशन के लिए आज के दौर में इस्तेमाल हो रही हैं। जो करंट वर्जन है वो आपके वेब ब्राउज़र्स में जो है वो जावा इनेबल्ड होता है। इसलिए JVM जावा वर्चुअल मशीन वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए जो हैं आप जावा की प्रोग्रामिंग को जो है वो इजीली डेवलप कर सकते हो, इजीली बना सकते हो। इसलिए कुछ ब्राउज़र्स में जो है वो सपोर्ट होता है जावा पहले से ही, जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम्स हैं, इसमें पहले से इनेबल्ड जावा होता है जिसमें आप इजीली इसके लिए बाकी जो हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक इंटरफेस चाहिए होता है जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, IDE। उस IDE में जो है हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाते हैं और उस प्रोग्राम्स के ज़रिए हम मुख्तलिफ टास्क को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज को तो यहाँ पर ऑलरेडी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है। अब कंपाइलर दूसरा टास्क जो है कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है, तो उसकी तरफ चलते हैं, आइए। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद ये मैंने यहाँ पर कुछ चंद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस किया, जो आपने आपकी बुक में मौजूद हैं उसको मैंने थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो लिटिल नो अबाउट के वो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, किस चीज़ के लिए पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, वो थोड़ी सी मैंने डिस्कशन की। अब ज़रूरी चीज़ है कि लाज़मी बात है कि जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए आपको दो ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं। अब चाहे विजुअल बेसिक आप यूज़ करें, सी यूज़ करें, C++ यूज़ करें, जावा यूज़ करें, C# यूज़ कर रहे हैं, पर्ल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या आप जो है PHP लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करोगे उसमें कौन सा ट्रांसलेटर इस्तेमाल होगा। अब ट्रांसलेटर ज़रूरी हैं यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसमें ये है दो किस्म के ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करता है, एक को कंपाइलर कहा जाता है, दूसरे को इंटरप्रेटर कहा जाता है। मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट थोड़ी से दो मुख्तलिफ इजी वे में जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं वही बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो बुक जब फॉलो करेंगे, बुक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें आसान होंगी। कंपाइलर जो होता है ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें इंटायर सोर्स प्रोग्राम यानी वो प्रोग्राम जो आप किसी भी लैंग्वेज में बनाते हो, ठीक है, वो इंग्लिश के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट होगा, ID इंटरफेस एनवायरनमेंट। उस इंटरफेस में जो प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। अगर वो C से ताल्लुक होगा तो .c एक्सटेंशन होगा, अगर वो C++ होगा तो .cpp के जो एक्सटेंशन है उससे रिप्रेजेंट होगा। यानी हर लैंग्वेज का अपना एक एक्सटेंशन होगा, उससे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम। अब सोर्स प्रोग्राम चूंकि इंग्लिश में लिखा होता है तो वो यूजर को कंप्यूटर को आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करता है, एक ट्रांसलेटर का जो है उसमें बिल्ट इन, उसी सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन जो है वो ट्रांसलेटर कंपाइलर होगा जो क्या करेगा, इसी सोर्स को कन्वर्ट करेगा, यानी ट्रांसलेट दिस सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, उसको कन्वर्ट कर देगा OBJ में, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम .obj। दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन के सोर्स प्रोग्राम जब कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, इसके लिए ट्रांसलेटर होता है, या वो कंपाइलर होगा या वो इंटरप्रेटर होगा।
अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क ये है कि सोर्स का जितना प्रोग्राम होगा, सारा का सारा इंटायर प्रोग्राम, ये इंटायर प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा ओबीजे यानी बाइनरी फॉर्म में, 0 1 फॉर्म में, बाइनरी फॉर्मेट में इसको वो कन्वर्ट करेगा ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। इस प्रोसेस को कंपाइलर कहा जाता है, दैट इज यूज कंपाइल अ टास्क। तो कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है जो एंटायर सोर्स प्रोग्राम जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको कंप्लीट कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। इस प्रोसेस को कंपाइलर कहा जाता है। अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कंपाइलर यूज करेंगे, उसमें जावा है, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा जो हैं, काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। अब कंपाइलर जो है ये चूंकि ये कंप्लीट प्रोग्राम कन्वर्ट होता है इसलिए ये एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना देता है, यानी ऑब्जेक्ट की फाइल .obj फाइल क्रिएट करता है। इतना याद रखें, दैट इज क्रिएटेड obj फाइल, यानी वो obj फाइल को जो है वो क्रिएट कर देता है। और कंपाइलर की जो एग्जीक्यूशन होती है वो फास्टर होती है इंटरप्रेटर से, क्योंकि वो इंटायर प्रोग्राम को एक वक्त में कन्वर्ट करता है। और इसमें यह है कि अगर कोई एरर आता है तो उस एरर्स को आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि सिंटेक्स एरर कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, तो वो डायरेक्टली डिटेक्ट करके उस एरर को रिमूव किया जा सकता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, वो टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लाइन बाय लाइन, यानी ये क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उसमें लाइन बाय लाइन जो है वो इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में, 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, यानी मशीन प्रोग्राम में। तो जब आप 1 लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज के मशीन में कन्वर्ट करोगे, 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, ये इंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता है, बल्कि ये लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो इमीडिएटली उस टास्क को कन्वर्ट करता है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ आता है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ आता है। सो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। इसलिए ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं क्रिएट करता। और दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा स्लो इन एग्जीक्यूशन होता है बनिस्बत कंपाइलर के, क्योंकि कंपाइलर है 1 एट अ टाइम कन्वर्ट करता है और ये जो स्टेटमेंट्स होंगे 1 बाय 1 कन्वर्ट करेगा, जिसमें प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। दैट इज द इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर जो है ये लैंग्वेज ज़्यादातर जो है जावास्क्रिप्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, बेसिक लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, विजुअल बेसिक लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती हैं, पर्ल वगैरह लैंग्वेज जो जितने भी हैं उसमें भी हम इंटरप्रेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंशिएट। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर इंटरप्रेटर के बाद जो तीसरा टास्क है वो है आईडी इंटरफेस। तो आईडी इंटरफेस क्या है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए टास्क की तरफ चलते हैं। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में सबसे पहले प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या है, यानी जहाँ पर आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स को प्रोग्रामर जो है वो डेवलप करता है। सो इट इज़ द सेट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोग्रामिंग टूल यूज टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी वो इंटरफेस, वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर जो है एक प्रोग्रामर जो है किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करे, उसको प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स में चूंकि पहले अगर देखा जाए पास्ट में, तो पास्ट में जो प्रोग्राम्स यूज़ होते थे, प्रोग्रामर जो है जब किसी प्रोग्रामिंग टूल को इस्तेमाल करता था तो वो सेपरेटली जो है मुख्तलिफ टास्क को इस्तेमाल करता था। जैसे अगर किसी प्रोग्राम को क्रिएट करना है तो उसके लिए एडिटर रिक्वायर्ड होता था, फिर जब कंपाइल करता था तो अलग से टेस्ट करता था, फिर उसके बाद जो है उन को लिंक करके जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता था, और इस तरह डिबगर जो है वो अगर कोई एरर आता था उसको रिमूव करता था। लेकिन आज के दौर में जो प्रोग्रामर्स हैं वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको आईडीई कहा जाता है। दैट इज़ यूज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स।
اس لیے آئی ڈی جو ہے یہ ایک پیکج کی صورت میں ہوتا ہے جس کو ہم اپلیکیشن پیکج بھی کہتے ہیں، جس میں ایڈیٹر کی فیسلٹی، کمپائلر کی فیسلٹی، لنکر کی فیسلٹی اور ڈیبگر کی فیسلٹی ایک ساتھ پرووائڈ کی جاتی ہیں ود گرافیکل یوزر انٹرفیس، یعنی انٹرفیس کے ذریعے گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ ایڈیٹر کی، کمپائلر، لنکر اور ڈیبگر سب فیسلٹیز جو ہیں وہ ایک ہی انوائرمنٹ کے اندر پرووائڈ کی جاتی ہیں، اس کو ہم اپلیکیشن پیکج سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی کہ پورے کے پورے جو ہیں وہ انٹرفیس کے اندر جو ہے آپ کے سارے ٹاسک جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ جیسے مائکروسافٹ آفس سوٹ ہوتا ہے تو آفس سوٹ کے اندر جو ہے مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم ایز اے پیکج ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آئی ڈی ای بھی آج کے دور میں آپ کو یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں پر ایڈیٹنگ جو ہے وہ ٹائپ بھی کر سکتے ہو پروگرام کو، اسی کی جگہ پر جو ہے اسی آئی ڈی انٹرفیس میں آپ اس کو کمپائل بھی کر سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایرر آتا ہے تو اس کو ڈیبگ بھی کیا جا سکتا ہے، اور لنکر یہ ہے کہ وہ مختلف لائبریریز کے ساتھ لنک کر کے ایک ایگزیکیوٹیبل پروگرام بناتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا انوائرمنٹ جو ہے یہ آج کے دور میں آئی ڈی ای پرووائڈ کرتا ہے۔ اب آئی ڈی ای کیا ہے؟ دیٹ از دا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ۔ تو آئی ڈی بیسیکلی جتنی بھی نیو پروگرامنگ لینگویجز ہیں اس کے اندر یوزنگ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، جس میں ہم کریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پروگرام کو، کمپائل کر سکتے ہیں اور پھر اس پروگرام کو رن کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹیبل پروگرام کو۔ تو یہ فیسلٹیز جو ہیں یہ آج کے دور میں جو جتنی بھی نیو پروگرامنگ لینگویج ہیں وہ آئی ڈی ای کی مدد سے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئی ڈی ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے جس کے اندر سارے کے سارے پروسیس اور ٹولز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے جو ہے کسی بھی پروگرام کو ایزیلی ڈیولپ کر سکو۔ اس لیے میں نے کہا کہ آئی ڈی ایک پیکج کی صورت میں ہے جس کے اندر سارے کے سارے ٹاسک جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر آ جاتے ہیں، جس سے آپ ایک پروگرام کو ایزیلی ڈیولپ بھی کر سکتے ہو، ایزیلی کریٹ بھی کر سکتے ہو، اور اس کو کمپائل اور رن اور ڈیبگ بھی ایزیلی کر سکتے ہو۔ سو دیٹ از کالڈ آئی ڈی انٹرفیس انوائرمنٹ۔ اب آئی ڈی کا مین ایم جو ہے یہ ہے کہ پروگرامر جو ہے سارے کے سارے گروپ ٹوگیدر کر سکتے ہیں سارے ٹاسک کو جو اس کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک کمپلیٹ اپلیکیشن پروگرام کو بنا سکے ایک ہی انوائرمنٹ میں۔ تو یہی ایک انوائرمنٹ جو آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں اس کو ہم آئی ڈی انٹرفیس کہتے ہیں۔ اور آج کے دور میں جتنی بھی آئی ڈی انٹرفیس ہے وہ یوزر فرینڈلی ہیں۔ تو یوزر فرینڈلی سے مراد ہے کہ ایزی ٹو یوز ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس میں ہوتے ہیں، اور جی یو آئی بیس انٹرفیسز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کون سا ٹاسک پرفارم کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایزی ٹو یوز ہو جاتا ہے اور آپ آسانی سے اس کو انڈرسٹینڈ اور یوز کر سکتے ہیں۔ سو دیٹ از دا آئی ڈی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی اور بھی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک thank you for watching this lecture number 8. Kindly subscribe the channel ICB TV اسلام آباد official. لازمی اس میں وہاں پر جو ہیں ویڈیوز کو کلاس 10 کے جو سیکشن ہے اس میں لازمی ہر ویڈیو کو دیکھیں، ساتھ ساتھ بک کی ریڈنگ کیا کریں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے کلیئر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔